दुनिया का मुनफरिद तरीन परिंदा कौन सा है? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? शायद कोई नहीं, क्योंकि अगर आप बर्ड लवर हैं तो आप जानते हैं कि उस दुनिया में सब परिंदे खूबसूरत तो हैं, लेकिन परिंदों की कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनमें यकीनी तौर पर कुछ ऐसी हैरत अंगेज खसूसियात हैं जो कि बाकियों को पीछे छोड़ सकती हैं। चंद ऐसे ही मुनफरिद परिंदे हमारी आज की वीडियो का टॉपिक हैं। नंबर 10, काकापू। काकापू एक बहुत ही गैर मामूली तोता है जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके पर बहुत ही नर्म और चेहरा बिल्कुल उल्लू की तरह होता है। बाज़ औक़ात इसको आउल पैरट या नाइट पैरट के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का वाहिद तोता है जो कि उड़ नहीं सकता। इसके पर बहुत नर्म होते हैं, लेकिन ये मजबूत टांगों का मालिक है। ये जॉगिंग के अंदाज में चलता है और ऊंचे दरख्तों पर भी चढ़ सकता है और अपने परों को जंगल के फर्श पर आने के लिए पैराशूट की तरह इस्तेमाल करता है। ये रात का जानवर है, दिन के वक्त दरख्तों या जमीन पर बसता है और सिर्फ रात के वक्त मुतहर्रिक होता है। नंबर 9, शूबिल, जिसे शूबिल स्टॉर्क या वेल हेडेड स्टॉर्क भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा अफ्रीकन वेडिंग बर्ड है। ये वाहिद परिंदा है जो कि खानदान को तश्कील देता है। इस परिंदे को शूबिल इसकी क्लॉक की शक्ल की चोंच की वजह से कहा जाता है। ये चोंच बड़ी सी स्लिपरी लंग फिश को पकड़ने में बहुत मददगार साबित होती है। ये फिश इस परिंदे की पसंदीदा ग़िज़ा है। ये परिंदा कछुए, मछली और छोटे मगरमच्छ भी खाता है। इनका रंग मुकम्मल तौर पर ग्रे होता है, पर बहुत ब्रॉड और टांगे लंबी होती हैं। ये परिंदा 115 सेंटीमीटर से 3.8 फीट तक टॉल होता है और इसका सर और इसकी आंखें जिस्म के मुकाबले में बड़े होते हैं। नंबर 8, लॉन्ग वेटेड अम्ब्रेला बर्ड्स। ये नाम मेल के उठाए जाने वाले लंबे वेटल से मिला है, जो तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबा होता है और छोटे खुरदरे परों से ढका होता है। इसके बरक्स इसकी फीमेल में ना सिर्फ गड़े होते हैं, बल्कि इनका साइज भी मेल से तकरीबन आधा होता है और ये कव्वे से मुशाबहत रखता है। ये परिंदे जनूब मगरबी कोलंबिया से इक्वाडोर के जरिए बहरुल काहल की ढलवान पर पाए जाते हैं। इसके हैबिटेट की तबाही की वजह से ये खतरे में है। इसका नुमाया साइज और ज़ाहरी शक्ल इसे शिकार करना आसान बनाती है। इन परिंदों में से सिर्फ चंद ही परिंदे ऐसे हैं जो महफूज मुकामात पर हैं, इसलिए परिंदों की इन किस्म को अब खतरा लाहक है। नंबर 7, बी हमिंग बर्ड। ये परिंदा सिर्फ क्यूबा में पाया जाता है। ये एक बहुत ही छोटा परिंदा है, हत्ता के हमिंग बर्ड्स में भी ये बहुत छोटा है। इसकी लंबाई महज 5.5 सेंटीमीटर है। बी हमिंग बर्ड को अक्सर हनी बी समझ लिया जाता है। इनका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है, यानी कि 1 पैसे से भी कम। इसकी फीमेल बमुश्किल 1 इंच पर घोंसला बनाती है और इसके अंडे काफी बीन के साइज के होते हैं। नंबर 6, कील बिल टोकान। ये एक बहुत बड़ा परिंदा है जिसके पर ज्यादातर काले रंग के होते हैं और इसकी चोंच बहुत बड़ी और मल्टी कलर में होती है। इसका साइज तकरीबन 50 सेंटीमीटर और चोंच 20 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन तकरीबन 400 ग्राम तक होता है। ये परिंदे बुनियादी तौर पर फल खाते हैं, लेकिन कभी कभार कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जानवर, परिंदे और अंडे खाते हैं। इसकी चोंच काफी भारी नजर आती है, लेकिन हकीकत में ये हल्की और खोखली होती है। इनके नेटिव रीजन्स में इन्हें बाजुकात ईगल से भी एसोसिएट किया जाता है। नंबर 5, हार्पी ईगल। हार्पी ईगल बिल्कुल एक अफसानवी परिंदा लगता है, हालांकि बहुत कम लोगों ने इसे अपने नेटिव हैबिटेट में देखा है। इन अजीम परिंदों का नाम हार्पीस के नाम पर रखा गया है, जो कि यूनानी अफसानों की शिकारी, खौफनाक चोंच और पंजों वाली उड़ती हुई मखलूक है। ये गहरा भूरे रंग का शिकारी परिंदा एक बहुत ही मखसूस शक्ल का हामिल है। जब ये परिंदा खतरा महसूस करता है तो ये अपने सर के ऊपर अपने परों को एक पंखे की शक्ल देता है। कुछ छोटे सुरमई पर चेहरे के गिर्द एक डिस्क सी बना देते हैं, जो कि बिल्कुल उल्लू की तरह आवाज की लहरों पर फोकस करते हैं। ज्यादातर उकाबों की तरह फीमेल हार्पी मेल से तकरीबन 2 गुना बड़ी होती है। हो सकता है कि हार्पी शिकार का सबसे बड़ा परिंदा ना हो, लेकिन ये गैर मामूली मखलूक परिंदों में सबसे भारी और ताकतवर जरूर है। नंबर 4, द सेक्रेटरी। ये परिंदा अपनी लंबी टांगों और सर के पिछले हिस्से पर परों के एक ड्रामेटिक ताज से पहचाना जाता है। इसका जिस्म सफेद सुरमई परों से ढका होता है, जिसमें 2 लंबी काली नोकदार दुमके पर होते हैं। इसका चेहरा अमूमन पीला, नारंगी और सुर्ख होता है। इसकी आधी लंबी टांगे ऊपर से काले रंग के परों से ढकी होती हैं, तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि इसने बाइसिकल शॉर्ट्स पहने हुए हैं।
یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہے کہ ان کا نام سیکرٹری برڈ کہاں سے آیا، لیکن ایک ایکسپلینیشن یہ ہے ان کا نام 19th لائر کے کلرکوں یا سیکرٹریوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سیکرٹری عام طور پر سرمئی رنگ کے کوٹ اور گھٹنے کی لمبائی والی کالی پتلون پہنتے تھے اور وہ اپنے کانوں کے پیچھے کوئل پین رکھتے تھے، بالکل اس پرندے کے رنگوں اور سر کے پروں کی طرح۔ یہ واحد شکاری پرندے ہیں جو کہ ہوا کی بجائے زمین پر شکار کرتے ہیں۔ ان کی خوراک روڈنٹس اور رینگنے والے جانوروں پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، بلو کراؤنڈ پیجنز۔ یہ پرندہ جو کہ ویسٹرن کراؤنڈ پیجنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا کبوتر ہے۔ یہ نیو گنی کے نشیبی رین فارسٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت پرندہ 66 سینٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن 2 سے 2.5 kg تک ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سبزی خور جانور ہے اور فروٹ، نٹس اور جنگل کے فرش سے سنیل کھاتا ہے۔ یہ 2 سے 10 پرندوں کے چھوٹے گروپس میں رہتا ہے اور یہ 20 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ نمبر 2، بلو جے۔ بلو جیز دنیا کے سب سے ذہین اور خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہیں۔ وہ مشرقی اور وسطی شمالی امریکا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ بلو جیز میں شاندار نیلے، سفید اور سیاہ پر ہوتے ہیں۔ اس سانگ برڈ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی جے جے کی طرح کی آواز ہے۔ وہ پرندوں کی دوسری قسموں کی کال کی نقل بھی کر سکتے ہیں۔ حیرت انگیز ظاہری شکل کے علاوہ بلو جیز اپنی ذہانت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے اور انڈے چرا سکتے ہیں۔ بلو جیز دوسرے پرندوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہاکس کی آواز کی نقل بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قید میں نیلے رنگ کے جیز انسانی تقریر اور دوسرے پالتو جانوروں کی آواز بھی نقل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ووگیل کاپ سپرب برڈ آف پیراڈائز۔ اس پرندے کو بعض اوقات کرل کیپڈ برڈ آف پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ نیو گنی میں برڈز ہیڈ جزیرہ نما کا مقامی ہے۔ یہ مکمل طور پر پرندوں کی ایک نئی قسم ہے۔ یہ اپنے بہت زیادہ نمایاں پر کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جس کو میل پرندے اپنی فیمیل پرندوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ریسرچرز ان کے بارے میں ابھی بہت کچھ دریافت کر رہے ہیں۔ ان کی ایک اور نمایاں خصوصیت ان کا ڈانس بھی ہے، جو کہ یہ اپنی فیمیل کو متاثر کرنے کے لیے کرتا ہے، اور یہ ایک منفرد قسم کا ڈانس ہوتا ہے۔ یہ پرندہ احتیاط سے ڈانس فلور کو تیار کرنے کے بعد، یعنی گندگی صاف کر کے یا شاخوں کو پتوں سے ہموار کر کے، سب سے پہلے ایک مخصوص قسم کی اونچی آواز میں فیمیل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب فیمیل قریب آتی ہے تو اس کے فولڈڈ کالے پروں کی کیپ اور سبزی مائل نیلی شیلڈ بہت ہی تناسب سے اس کے سر کے ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اس پرندے سے زیادہ شاندار پرندہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ ان کا سائز 6 سے 48 انچ اور ان کے ونگز کا سپین 9 سے 47 انچ ہوتا ہے۔ ان کا وزن 1.8 اونسز سے 15.2 اونسز ہوتا ہے، اور زندگی کا دورانیہ 5 سے 8 سال تک ہوتا ہے۔ یہ زمین پر پرندوں کی منفرد ترین نسل میں سے ایک پرندہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔